महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य की पार्टी तिपरामौथा पहाड़ियों और मैदानी इलाकों की राजनीति में जैसे दिन ब दिन शक्तिशाली होती जा रही है, वैसे ही आज जगबंधु पारा टाउन हॉल में तिपरामौथा ब्लॉक कमेटी की पहल पर YTF, TWF और सभी अध्यक्ष सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। तिपरामौथा के नेताओं ने कहा कि कुछ ही दिनों में वे 3 मांगों को लेकर प्रखंड के BDO या SDM को डेपुटेशन देंगे। इन 3 मांगों का वादा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था। रेगर की मजदूरी 340 रुपये, वृद्धावस्था भत्ता 2000 रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों का नाम सूची में है उन्हें घर मिले और जिन्हें अभी तक घर नहीं मिला उन्हें घर जल्द से जल्द दिया जाए। इन सभी मांगों को उठाया जाएगा। स्वायत्त जिला परिषद के मत्स्य मंत्री राजेश त्रिपुरा, मध्यम राम रियांग, वासुदेव चकमा, कटरजे रियांग, कांत चकमा और तिपरामौथा के अन्य नेता उपस्थित थे। আমাদের দাবি হচ্ছে যাদের ঘর নাই তাদেরকেও নতুন ভাবে ঘর দিয়ে দেব, এটা হচ্ছে আমাদের দাবি। তো তিনটা দাবি নিয়ে আমাদের ডেপুটেশন আগামী দিন দেওয়া হলো দমনগর ব্লকের মধ্যে। ঐসবের ব্লক সেপারেট তারও ব্লকপতি হিসাবে আমাদের কাছে আইব, নেতৃত্ব হিসাবে গঙ্গানগর সেপারেট তারও নেতৃত্ব হিসাবে আইব। আগামী দিনে আমরা ঐসবের এরকম করব। আমাদের দাবি সাধারণ মানুষের জন্য দাবি, অধিকারের জন্য দাবি, গঙ্গানগর ব্লকের মধ্যে আমরা এরকম আমাদের দাবি থাকবে। অল্প শ্রেণীর দাবি তো নয়, শ্রেণী মাধ্যমিক বাসী শ্রেণীর দাবি, শ্রেণী সাধারণ বর্গের বাসী শ্রেণীর দাবি। বুট ফাইকা বক্সুনো কংগ্রথা जों बुदखा बुद माइकेटा बक्सुनो जे कौरमनिया कौ लागलिना जों बाहाय थाइजै तंया तो बिनि बागै जों एनाका जे तंलाय जत एलाका सरकार के फेरेनाम 20 तारिख যদি ডেপুটেশন কে আম তো কইলাম সাদা আপনারাও সবাই আপনাদের বাসনা মধ্যে কো আমরা 20 তারিখ দিব না 20 তারিখ দিব কেউ তো কইছে একমাত্র আটা নহম যে গেছে যে কোনো দায়িত্ব রাইছে কোনো অসুবিধা করে 20 তারিখ जों फाइनल डिसीजन অনলাইনে 20 তারিখ আছে ডেপুটেশন ব্লক ডেপুটেশন